Hello, dear students. Subscribe this channel and hit the bell icon. A humble request to all my dear students. It's my humble request to all my dear students to watch this video online. It really takes me more than a week to study the chapter, type summary, record the video and editing. I really appreciate your likes, comments and watch time as well. If you directly download my video, I won't get likes, comments and online watch time. My hard efforts to support you become useless because the video won't get views and ranking. So expecting your support through your online watch time, views, likes and comments. Suraj Bhatt. Watch out this video paying much attention to get ideas clearly. This video includes summary and main points to remember. Let's start. John Burden Sanderson Haldane's What I Require from Life in Nepali, Compulsory English, Class 11, New Course. About the writer. Background of the writer. लेखक को पृष्ठभूमि. नाम JBS हाल्डेन. पूरा नाम जॉन बर्डन सैंडरसन हाल्डेन. राष्ट्रियता बेलायती. सन् 1961 सम्म. त्यसपछिको जीवन उहाँले भारतमा गई बिताउनु भयो. जन्म मिति. उहाँको जन्म सन् 1892 नोभेम्बर महिनाको 5 गते भएको थियो. जन्म स्थान. उहाँको जन्म इङ्ल्यान्डको अक्सफोर्डमा भएको थियो. मृत्यु. उहाँको मृत्यु 72 वर्षको उमेरमा सन् 1964 डिसेम्बर महिनाको 1 गते भारतको भुवनेश्वरमा भएको थियो. He was a British Indian scientist. उहाँ एकजना बेलायती भारतीय वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो. He was known for his work in the study of physiology, genetics, evolutionary biology and mathematics. उहाँलाई स्वास्थ्य विज्ञान, आनुवांशिकता, जीवनशास्त्र र गणितको क्रमिक विकास सम्बन्धी अध्ययनमा उहाँको कार्यका लागि चिनिन्थ्यो. Summary for you to copy in both English and Nepali languages. Let's start. What I require from life. म जीवनबाट के चाहन्छु. This personal essay, What I Require from Life, has been written by a British Indian scientist, John Burden Sanderson Haldane. यो व्यक्तिगत निबन्ध म जीवनबाट के चाहन्छु एकजना बेलायती भारतीय वैज्ञानिक जॉन बर्डन सैंडरसन हाल्डेनद्वारा लेखिएको हो. This essay was initially published in a newspaper named The Daily Worker in the year 1940. यो निबन्ध प्रारम्भमा द डेली वर्कर नामक समाचार पत्रमा सन् 1940 मा प्रकाशित भयो. This essay has included various political and philosophical views related to the requirements of the people's life. यस निबन्धले मानिसहरूको जीवनसँग सम्बन्धित अनेकौं राजनीतिक र दार्शनिक तर्कहरू समावेश गरेको छ. It has mainly focused on socialistic convictions demanding democratic activities in workplaces. यसले मुख्यतया काम गर्ने स्थानहरूमा प्रजातान्त्रिक क्रियाकलापहरूको माग गर्दै समाजवादी धारणाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ. This essay has presented various needs of working class people who are living their lives in different circumstances working to survive properly. यस निबन्धले काम गर्ने वर्गका मानिसहरूका अनेकौं आवश्यकताहरू प्रस्तुत गरेको छ जुन एक उचित ढंगले बाँच्नका लागि फरक-फरक परिस्थितिहरूमा तिनीहरूको जीवन बाँचिरहेका छन्.
Here in this essay, the writer has used very simple and lucid language in his writing style to discuss his requirements and experiences in his life. यहाँ यस निबन्धमा लेखकले आफ्नो जीवनमा आवश्यकताहरू र अनुभवहरू छलफल गर्न आफ्नो लेखन शैलीमा अति सरल र स्पष्ट भाषाको प्रयोग गर्नुभएको छ। His requirements in his life resemble the requirements of most of the working class people of the world. उहाँका आवश्यकताहरूले संसारका धेरै काम गर्ने वर्गका मानिसहरूका आवश्यकताहरूलाई समान प्रस्तुत गरेको छ। Now, main summary, मुख्य सारांश. The writer starts with his opinions related to his acceptance of the concept of the world as it is. लेखक संसार जस्तो छ भन्ने धारणाको बारेमा उहाँको स्वीकार्यता बारे आफ्ना तर्कहरू सँगै सुरु गर्नुहुन्छ। According to him, he must not require the impossible things in his life. उहाँका अनुसार उहाँ आफ्नो जीवनमा असम्भव कुराहरू चाहनु नै हुन्न। He says that if he tries to imagine perfect beings in a perfect world, he shall do harm rather than good for others. उहाँ भन्नुहुन्छ कि यदि उहाँ एउटा पूर्ण संसारमा पूर्ण सजीवहरूको कल्पना गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ भने उहाँ अरूहरूका लागि राम्रो गर्नुभन्दा जनहानि गर्नुहुनेछ। According to the writer, he was born in a peaceful age. लेखकका अनुसार उहाँ शान्तिमय कालमा जन्मिनुभयो। During his youth, he desired to live his life peacefully, but due to the outbreak of devastating World War I during 1914, he involved himself in his heroic age. उहाँको जवानीमा उहाँले आफ्नो जीवन शान्तिमय ढङ्गले जिउने इच्छा गर्नुभयो, तर सन् 1914 तिरको पतनकारी प्रथम विश्वयुद्धको विस्तारसँगै उहाँ आफ्नो साहसिक कालमा सामेल हुनुभयो। The devastating World War I changed his concept of living peacefully. पतनकारी प्रथम विश्वयुद्धले उहाँको शान्तिमय ढङ्गले जिउने धारणा परिवर्तन गरिदियो। In that critical situation in which he was living, he desired to make his time best through his basic needs as food, water, clothes and shelter. त्यो जोखिमपूर्ण अवस्थामा जसमा उहाँ बाँचिरहनु भएको थियो, उहाँले आफ्नो त्यो समय आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै खाना, पानी, लुगाहरू र बास मार्फत सबैभन्दा राम्रो बनाउने इच्छा गर्नुभयो। Here in this essay, the writer has talked about four general human needs which are quite important. यहाँ यस निबन्धमा लेखकले चारवटा सामान्य मानवका आवश्यकताहरूबारे कुरा गर्नु भएको छ जुन अति महत्त्वपूर्ण छन्। These four general needs which the writer and others require are as follows. यी चारवटा सामान्य आवश्यकताहरू जुन लेखक र अरूहरू चाहन्छन् निम्नलिखित छन्। Number first, work. Number 1, काम. The writer requires the work with a decent salary which is very much important for all. लेखक काम साथै आकर्षक तलब चाहनुहुन्छ जुन सबैका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। He thinks himself fortunate to choose his desirable work in a large extent. उहाँ आफूलाई एक फराकिलो हदमा आफूलाई मन परेको कार्य रोज्न पाउँदा भाग्यमानी ठान्नुहुन्छ। He says that apart from his scientific work, he can easily be a war correspondent, or write children's stories, or make political speeches. उहाँ भन्नुहुन्छ कि उहाँको वैज्ञानिक कार्य बाहेक उहाँ सजिलै एक युद्ध संवाददाता बन्न सक्नुहुन्छ, वा बालबालिकाहरूको कथाहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, वा राजनीतिक भाषणहरू दिन सक्नुहुन्छ। Number 2, freedom. Number 2, स्वतन्त्रता. Next, the writer requires freedom in his work. अर्को लेखक आफ्नो कार्यमा स्वतन्त्रता चाहनुहुन्छ। Freedom is so essential for all. स्वतन्त्रता सबैका लागि आवश्यक छ।
The writer prefers the freedom of speech the most. लेखक बोल्न पाउने स्वतन्त्रता ज्यादै मन पराउनुहुन्छ. He wants to say and write about various poisonous aspects, but the law of libel prevents him from doing so. उहाँ अनेकौं विषालु पक्षहरूबारे बोल्न र लेख्न चाहनुहुन्छ, तर मानहानिको कानून उहाँलाई यसो गर्नबाट रोक्दछ. Number 3, good health. Number 3, राम्रो स्वास्थ्य. Next, the writer requires fit health to work in his life. अर्को, लेखक आफ्नो जीवनमा काम गर्न दुरुस्त स्वास्थ्य चाहनुहुन्छ. Good health enables people to get every essential thing in their life. राम्रो स्वास्थ्य मानिसहरूलाई तिनीहरूको जीवनमा प्रत्येक आवश्यक कुरा प्राप्त गर्न सामर्थ्य बढाउँछ. Good health provides joy and success in life. राम्रो स्वास्थ्य जीवनमा खुशाली र सफलता प्रदान गर्दछ. Number 4, friendship. Number 4, मित्रता. Next, the writer requires friendship of his colleagues and comrades. अर्को, लेखक आफ्ना सहकर्मीहरू र मित्रहरूको मित्रता चाहनुहुन्छ. He prefers equality in the society where criticism can be done freely. उहाँ समाजमा समानता रुचाउनुहुन्छ जहाँ आलोचना स्वतन्त्र रूपले गर्न सकियोस्. His friendship must be away from the concept of obey and order without criticism. उहाँको मित्रता बिना आलोचनाको आदर र आदेशको धारणाबाट टाढा हुनु नै पर्दछ. The friendship should be done with the people of equal standard. मित्रता समान तहका मानिसहरूसँग गरिनु पर्दछ. Besides all these basic needs, the writer demands various things in his life. यी आधारभूत आवश्यकताहरू बाहेक लेखक आफ्नो जीवनमा अनेकौं कुराहरूको माग गर्नुहुन्छ. He demands adventure in his life, though there is risk in the adventure. उहाँ आफ्नो जीवनमा साहसिक कार्यको माग गर्नुहुन्छ, यद्यपि साहसिक कार्यमा खतरा हुन्छ. According to him, the satisfaction of adventure is something much more solid than a thrill. उहाँका अनुसार साहसिक कार्यको सन्तुष्टि एक रोमाञ्च भन्दा अति ज्यादा ठोस हुन्छ. He desires to have his own room with some books, a motor car, daily bath, a beach or a river within easy reach. उहाँ केही पुस्तकहरू साथ एक आफ्नो कोठा होस् भन्ने चाहनुहुन्छ. एउटा गाडी, सदैव स्नान, a garden, a bathing pool, एउटा बगैँचा, एउटा स्नान गर्ने पुल. एउटा सजिलै पुग्न सकिने समुद्री तीर वा एउटा नदी. He desires all these things but not demands. उहाँ यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहनुहुन्छ तर माग गर्नु हुँदैन. The writer thinks himself lucky to enjoy his essential requirements, but his enjoyments seem useless if his friends don't find happiness in these requirements. लेखक आफ्ना आवश्यकताहरूको आनन्द उठाउन पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठान्नुहुन्छ. तर यदि उहाँका साथीहरू यी आवश्यकताहरूमा खुशाली भेटाउँदैनन् भने उहाँका आनन्दहरू व्यर्थका देखिन्छन्. He wants to see healthy people on the planet at work. उहाँ यस संसारमा स्वस्थ मानिसहरूलाई काममा हेर्न चाहनुहुन्छ. All the workers at work must find fruits according to their capacities. काममा रहेका सम्पूर्ण कामदारहरूले तिनीहरूको क्षमता अनुसार फलहरू प्राप्त गर्नु नै पर्दछ.
They should work hard for their profits as well as their friends' well being, but not for the profits of others. तिनीहरूले स्वयं आफ्नो मुनाफाहरू साथै तिनीहरूका साथीहरूको राम्रो हुनका लागि कडा मेहनत गर्नुपर्दछ तर अरूहरूका मुनाफाहरूका लागि होइन. The writer wishes to see the workers controlling their condition of work. लेखक कामदारहरूले तिनीहरूको कार्यको अवस्था नियन्त्रण गरिरहेको हेर्ने इच्छा गर्नुहुन्छ. As a socialist, he wants to see a condition where workers play their vital roles and control the industry. एक समाजवादी भएकोले उहाँ एक अवस्था हेर्न चाहनुहुन्छ जहाँ कामदारहरू तिनीहरूका महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू खेल्दछन् र उद्योगलाई नियन्त्रण गर्दछन्. He wants to see the end of class subjection and sex subjection. उहाँ वर्ग अधीनता र लिङ्ग अधीनताको अन्त्य हेर्न चाहनुहुन्छ. The need for equality among people is essential to achieve fraternity. भाइचाराको सम्बन्ध प्राप्त गर्नका लागि मानिसहरू माझ समानता आवश्यक छ. There should be an economic revolution to eradicate class subjection and sex subjection. वर्ग अधीनता र लिङ्ग अधीनता उन्मूलन गर्नका लागि आर्थिक क्रान्ति हुनुपर्दछ. The writer prefers to die happily to see capitalism overthrown and the workers in power throughout most of Europe. लेखक पुँजीवाद ढलेको र युरोपभरि कामदारहरू शक्तिमा रहेको हेर्न पाउँदा खुसीसाथ मर्न रुचि राख्नुहुन्छ. He wants to see the end of fascism due to which the First World War broke out and the peace broke down. उहाँ फ्यासिज्म अर्थात् तानाशाहीको अन्त्य हेर्न चाहनुहुन्छ जसले गर्दा प्रथम विश्वयुद्ध विस्तार भयो र शान्ति भङ्ग भयो. The writer says that the age in which he is living is the age of risks. लेखक भन्नुहुन्छ कि जुन समयमा उहाँ बाँचिरहनु भएको छ जोखिमहरूको समय हो. For him, life is important than other aspects. उहाँका लागि जीवन अरू पक्षहरूभन्दा महत्त्वपूर्ण छ. He demands security of life at first than other desires and demands. उहाँ प्रारम्भमा अरू इच्छाहरू र मागहरू भन्दा जीवनको सुरक्षाको माग गर्नुहुन्छ. The writer wishes to see the spread of education and the application of scientific methods in all branches of life. लेखक जीवनका सम्पूर्ण हाँगाहरूमा शिक्षा र वैज्ञानिक पद्धतिहरूको प्रयोग फैलिएको हेर्न चाहनुहुन्छ. Finally, he wishes to die if he can achieve only two conditions of Aristotle's death. अन्त्यमा उहाँ मर्ने इच्छा गर्नुहुन्छ यदि उहाँ अरस्तुको मृत्युको केवल दुईवटा शर्तहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने. Now, main points for you to remember. The writer requires. लेखक चाहनुहुन्छ. The writer requires work with a decent salary. लेखक एक आकर्षक तलब साथ काम चाहनुहुन्छ. He requires freedom in his work, especially speech freedom. उहाँ आफ्नो काममा स्वतन्त्रता चाहनुहुन्छ, खास गरी बोल्न पाउने स्वतन्त्रता. He requires good health to work in his life. उहाँ आफ्नो जीवनमा काम गर्न राम्रो स्वास्थ्य चाहनुहुन्छ. He requires equality in a friendship where criticism can be made easily. उहाँ एक मित्रतामा समानता चाहनुहुन्छ जहाँ सजिलै आलोचना गर्न सकियोस्. The writer desires but not demands. लेखक चाहनुहुन्छ तर माग गर्नु हुँदैन. His room with some books. केही पुस्तकहरू साथ उहाँको कोठा. Daily bath. दैनिक स्नान. Motor car. गाडी. A garden, a bathing pool. एउटा बगैँचा, एउटा स्नान गर्ने पुल. A beach or a river within easy reach. सजिलै पुग्न सकिने एक समुद्रको तीर वा एक नदी. The writer wants to see. लेखक हेर्न चाहनुहुन्छ. He wants to see his friends happy with their requirements.
उहाँ आफ्ना साथीहरूलाई तिनीहरूको आवश्यकताहरूमा खुसी हेर्न चाहनुहुन्छ. He wants to see healthy people at work in the entire world. उहाँ सम्पूर्ण संसारमा स्वस्थ मानिसहरू काममा हेर्न चाहनुहुन्छ. He wants to see all the workers working for their and their friends' profits but not for others' profits. उहाँ सम्पूर्ण कामदारहरूले तिनीहरूको र तिनीहरूका साथीहरूको मुनाफाहरूका लागि काम गरिरहेको हेर्न चाहनुहुन्छ तर अरूहरूको मुनाफाहरूका लागि होइन. He wants to see all the workers controlling the industry. उहाँ सम्पूर्ण कामदारहरूले उद्योग नियन्त्रण गरिरहेको हेर्न चाहनुहुन्छ. He wants to see the end of class subjection and sex subjection. उहाँ वर्ग अधीनता र लिङ्ग अधीनताको अन्त्य हेर्न चाहनुहुन्छ. He wants to see equality among people for fraternity. उहाँ भाइचाराको लागि मानिसहरू माझ समानता हेर्न चाहनुहुन्छ. He wants to see an economic revolution to end class subjection and sex subjection. उहाँ वर्ग अधीनता र लिङ्ग अधीनताको अन्त्यका लागि आर्थिक क्रान्ति हेर्न चाहनुहुन्छ. He wants to see all the workers in powers. उहाँ सम्पूर्ण कामदारहरूलाई सत्ताहरूमा हेर्न चाहनुहुन्छ. He wants to see the end of fascism. उहाँ फासीवादको अन्त्य हेर्न चाहनुहुन्छ. He wants to see education and scientific methods in all branches of life. उहाँ जीवनका सम्पूर्ण हाँगाहरूमा शिक्षा र वैज्ञानिक पद्धतिहरू हेर्न चाहनुहुन्छ. Will be continued. Short summary with questions and answers from the book in the second part of this video. Suraj Bhatt.